शुणु मिश्रणटा केबे हुए ना विचारधारा मिश्रण जो मैंने जाइए आपण मैंने देखुं कि जानूँ आमर विचारधारा कौन स्खलन है गोटे कि राज्य चलती गोटे साधारण गाँ भितर गोटे ऑफिस जो युवक साथी माने बसंती से संगत करती जेहेतु राजा भाई बारंबार जाऊे भांगी दबाटा कि प्रकार अराज्य चली आठगढ़ जो लोक समर्थन देखिली विजु जनता दल प्रति एवं रणेंद्र प्रताप स्वाई प्रति से निश्चित भाव में गोटे साहस आम पाचु आठगढ़ दुर्ग थेला दुर्ग एवं जो प्रकार असंविधानिक कार्यक्रम सरकार करुच्ची शपथ देते लोक ये योजना पहुंचे जितला किसी पहुंचले ना एवं लोक दरदाम बोझरे दली चकटी हो गले संविधान प्रति भी सम्मान ना अंबेडकर आमर जड़े महान प्रभात पुरुष जी आमर संविधान लिखिं सम्मान कले आज संविधान रे कोटी स्थान नहीं अहिंसा बोली गोटे जिनस जोटा गांधीजी आनी सी आ संविधान ना तेणु से दृष्टि ये जो प्रकार अभिका राजनीति चली विजु जनता दल संकल्पबद्ध आपको विरोध कर जो सरकार चलती विरोध कर देखो किसी अंचल मिशुंट से मिसी जाती आम दल अनेक ओभरलोड हो अड़िया मैंने से बाहरी गले भल देखो यहाँ गोटे कि राज्य चलती गोटे साधारण गाँ भितर गोटे ऑफिस जो युवक साथी माने बसंती से संगत करती जेहेतु राजा भाई बारंबार जाऊे भांगी दबाटा कि प्रकार अराज्य चली राजा भाई असुस्थ थे फेरी आइले आर उचित जवाब देवे बहु रचनात्मक कार्यक्रम आजिकार 28तम दलर वार्षिक सम्मेलन आठगढ़ सबु पंचायत नेतृमंडली एवं पदाधिकारी माने आसीथिले एवं धैर्यर सहित 6 घंटारू अधिक से रही सबु वक्ता मान अन्य 12टी प्रस्ताव युव छात्र महिला दलित एवं समस्त उद्देश्य करागला आगामी दिनर जो खसड़ा प्रस्तुत करागला से लड़ईर प्रस्तुत स्रोत विरुद्ध पहरवा आमर समस्त जो संकल्प से संकल्प आज नहीं जाइए शपथ करके तेणुक मोर असुस्थता जो नी आस्ते आस्ते सुस्थता आड़ को गति करुच्ची आठगढ़ लोकों सहित जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कार्यक्रम करी मला जाए से कथा जो कथा देती से अगल बगल हम ये मो अंतर कथा ये कथा मुझे सारी से केन्द्र मंत्री हो पारती मन को से पचार दरकार से कह आम कौन आम जन साधारण कर्मी मुझे निजक नेता बोली कही कि आठगढ़ सम्मान उपर कौन प्रकार आँच आसिले आठगढ़ गरीब लोकों कौन तात्सल्य कराले कि आठगढ़ सामूहिक विकास कौन जगह जदि ऋणा हम से मोर रक्तक्षरण हवा से समान विधानसभा रे बाड़ बचिवार कहिवार किछि घंटा नथुण बुलडोजर चलला जो सी बड़ कथा बुलडोजर कौन चलला कौन चलला भगवान जानती किंतु विधानसभा भितर जड़े विरोधी नेता हिसाब से मु सबू ओडिशार गरीब गुरुबा चाषी मूलिया मेहनती लोकों जहाँ प्रसंग थब से कथा को निरंतर भाव उठेबी एवं तार उत्तर सरकार ठारू पाइबा जरूर दाबी करा आपण मैंने भल भाव जानी 4123 निर्वाचन मंडली विनम्रतार सहित कहबी आठगढ़ गोटे निरा निर्वाचन मंडली आपको आम आमर रक्त देकी गोटे विचारधारार लड़ई था बहु विराट शक्ति मान सहित आम लड़ई कर कारण आमर आयुध है सत्य न्याय एवं लोक स्वार्थ 1200 बढ़ई दायी पुअर दायी नुह से कार्यक्रम चलो से मु निश्चिन्न हो जाए पछे कि आठगढ़ क्षति है भाया कार्यक्रम करदेवी ना बचुला
ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା? ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇରେ ତାର ସମାପନ ହେବ। ବିଚାରଧାରାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। ଗାନ୍ଧୀବାଦର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ 3ଟି ଗୁଳିରେ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀବାଦ ସହିତ ରଣନୀତି କରିଛୁ। ବିଜୁବାବୁ ଜଣେ ହାତରେ ବେଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ କଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳେ ବେଇମାନି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶର ପଦଲେହନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ପୀଡ଼ାଟା ଅନୁଭବ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ସ୍ଖଳନ ହେବ ଏବଂ ସେ ସ୍ଖଳନ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପଟଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ହାହାକାର ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 5 ଟ୍ରିଲିୟନର ମାନେ ଇକୋନୋମି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗରିବ। ସେ କଥା ତ ଆମେ 8 ଗଟେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ବେକାରୀ, ଲାଚାରୀ, ବେବସୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଦେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଲୁଟରାୟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ, ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ ମାରିଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା ତା ଆପଣ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମିଶ୍ରଣଟା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ ବିଚାରଧାରାର। ବିଚାରଧାରାର ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ବିଚାରଧାରାରେ କୌଣସି ସ୍ଖଳନ ହେଇନାହିଁ। ତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି ଆଜିକାର ସମାଗମରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଛି ଗଲେ ୱାର୍ଡ ମୁଁ ମେମ୍ବର ତ 90 ମସିହାରୁ ବହୁତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି 90 ମସିହାରୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଆମର ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ଭୀତସ୍ପୃହ ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ହେଲୁ ଦୁବ ଘାସ, ବଡ଼ ଗଛ ନୁହେଁ। ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ନଚେଇବେ। ୟା ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆମେ ହେଲୁ ଦୁବ ଘାସ। ଦୁବ ଘାସ ଶୀତ ଦିନେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୁଣି ଗଜୁରି ଉଠେ। କୌଣସି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଦୁବ ଘାସକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ତା ଦେହରେ ତଳି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ବିଚାରଧାରାର ଶକ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଚୌକାଟ ମୂଳରେ ଅଛି। ବଜାରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ରଣେନ୍ଦ୍ର ଆଉ 8ଗଡ଼ ଆସିବେନି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ।